Kung karong adlaw guys, nag-focus lang usa ko sa mga saging. So naaman dinhi among gitanom nga abukado. Unya dinhi naay ng kuan saha, so ang gibalhin kuha na ko ang saha, unya akong gibalhin diri sa ubos kay para dili siya maawong sa abukado or mag-ilog sila sa space. So kanan siya guys, so mao na ang saha nga duol dito sa abukado akong gitanom din ha. So haluna na siya din ha. Unya nimbalik po ko diri sa igbaw kay na ako'y nakit-an nga saging pod nga gi humulan diha sa tubig kana din na kay naman na din hay tubig. Murag 3 days na akong kit-an nga na din ha. Unya basi nakalimtan pod sa nagkuan butang din ha. So diyan ako nagbuho ko og para tamnan di adto nga saging. So mao na nagbuho ko, lisod magbuho nga magdaka og kamera no. So ako siyang gibuhuan nga igo-igo pod nga matamnan ato masigo atong punuan sa maong saging kay dako-dako ra ba. So nag-focus lang ko sa nga saging karon kay landong man. So nag-focus la sa ako diras dool sa among payag kay importante nga matanom nako ang gihumulan kay unya og makalimtan mamatay na hinuon na bisan gihumulan unya dugay na malata man na madugay ang ugat no kung kanunay siya nga nahumol sa tubig. Unya mao na nagipanguha na nako ang lapok unya kay wala man ko naka-gloves. So ako rang ideya ang kana ra jung bulo mo oy kalingaw nako og habwa no. Gihinahinayan lang nako sa ibutang nako ang cellphone, then ahorang gihinahinayan og habwa sa bulo, humok siya kay bagong uwan. Unya mao na karon nga ako na siyang gibutang. Ako nang gibutang, di man po siya ingon ang bugat, duol raman usa raman kadupa gikan sa katong gihumulan sa tubig no, nga naay tubig kay kuan man to siya among gihimo man to namong palog-palog para ana mi mo kuha sa among pangbisbis. So mo na ang ako na siyang gitapukan og sowel kay para siya nga malig-on. Ako siyang gitapukan og sowel unya akong gitamakan ang palibot kay para strong siya nga di siya dali nga matumba. Anyway wala man po'y hangin-hangin kay para makasurvive siya mabuhi. So mo na siya karon. Munang gitanom kay gibalhin di ay na kay didto di ay pud na tapad sa may abukado nga katong ahong gi kuan permero. So mao na siya. Nya dire sa ubos ang mga sagbot nga dinalos datong ahong gi sulag dalos akong gitapok sa punuan sa saging kay malata na siya, mahimo na siyang fertilizer kanang kuan tambok nga yuta. That's all.